Nah, sekarang kita masuk ke halaman 37 ya. Nafarin, naharon, basyarun. Kita sempurnakan harokat tanwinnya Bu ya. Ketika domatain, saya ingatkan kembali di balik basyarun. Ya, karena dia doma ketika run saja. Ru ya, ru ketika nunnya run ya, tanwin dia kembali ke huruf makhraj nun ya. Oke, saya ulangi. Nafarin, naharon, basyarun. Yuk dibaca bersama 2 3. Nafarin, naharon, Naharun basyarun, basyarun Hajarun, rosyadun, asimun. hajarun, rosyadun rosyadun, asimun asimun, Oke. Olamin, arifun, lagawun. qalamin, arifun arifun, lagawun lagawun, Salimun, aliyun, rozakun. salimun aliyun aliyun, razakun rozakun, Ghanamin, balighun, rajulun. ghanamin qanamin, balighan baliqan, rajulun rajulun, Majidun, kitabun, anisun. majidun majidun, kitabun kitabun, anisun, anisun Tahirun, maridun, khatabin. tohirun, tahirun maridun, maridun khotabin, khatabin Na'imun, rahiman, basirun. na'imun, na'imun rahiman, rahiman basirun. basirun Oke, kita cek bacaannya. Silakan Ibu Nana, 4 baris Bu. naron basyarun hajarun rosyadun asimun qalamin arifun lagawun Coba Bu, salimun. balik Bu. Lagawun, makhraj nun itu ujung lidah. Nah, domah itu ketika unnya un balik. Lagawun, nah itu yang tepat. Sekali lagi Bu. Qalamin. Qalamin arifun lagawun salimun aliyun rozakun. Oke, lanjut Ibu. Ibu Siti, silakan Bu. Ghanamin, baligan, rajulun, majidun, kitabun, anisun, tohirun, maridun, khotabin, na'imun, rahiman, basirun. Ibu Hamdana di atasnya. nafarin naharon basyarun hajarun rasyadun asimun qalamin arifun lagawun salimun aliyun razakun Baik, lanjut Ibu Suktia. Ghanamin baligan rajulun majidun kitabun anisun tohirun maridun khotamin na'imun rohiman basirun. Oh, coba ini mau dibaca Bu. Yang mana Ustaz? Coba lihat layar Bu. Kalau saya kasih tahu jadi tahu buat Ibu. Nih, 2 baris terakhir. Tohirun, coba dari Tohirun. Tohirun maridun khotobin. Oke, nah itu yang kurang tepat tadi. Baik, Ibu Kurniasari, bisa Bu baca Bu? Iya, siap Ustaz. Oke, di atasnya Bu, silakan. Dari mana Ustaz? Maaf. Di atasnya, nah ini. Nafarin, naharon, basyarun, hajarun, rosyadun, asimun, qalamin, arifun, lagawun, salimun, alimun, rozakun. Lanjut,
Ibu Nana. Ghanamin. Ghanamin balighan rajulun kitabun alifun tahirun maribun khatabin na'imun rahiman basirun. Ya, lanjut Bu. Ibu Siti di atasnya. Nafarin, naharon, basyarun, hajarun, rosyadun, asimun, qalamin, arifun, lagawun, salimun, aliyun, rozakun. Oke, Ibu Hamdana di bawahnya. Ghanamin balighan rajulun majidun kitabun alisun tahirun maridun khatabin na'imun rahiman basirun. Lanjut Ibu Sukria di atasnya. Naharon, basyarun, hajarun, rosyadun, hakimun, qalamin, arifun, lagawun, salimun, aliyun, rozakun. Oke. Lanjut Ibu Kurniasari di bawahnya. Ghanamin balighan rajulun majidun kitabun anisun tahirun maridun khatabin na'imun rahiman basirun. Oke, baik. Kita masuk ke halaman 38 ya. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Nah, kalau ini ingin menjelaskan apa Bu? Kira-kira tahu nggak di mutajwid ini apa namanya? Oh, ini apa namanya Bu? Seperti ini. Tamarbut. Tamarbutoh ya. Jadi ta itu ada 3 model. Ta yang seperti ini biasanya dia di awal, bisa di tengah. Kalau ini di akhir, kalau ini dia ketika sendiri. Nah, ini konsepnya seperti ini. Nah, itu sama bacanya. Yuk kita ulangi ya. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Yuk 2, 3. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan bi amanatin amanatun. Yuk. Amanatan bi amanatin amanatun. Hasanatan bi hasanatin hasanatun. Hasanatan bi hasanatin hasanatun. Safaratan bi safaratin safaratun. Safaratan bi safaratin safaratun. Syajaratan kasyajaratin syajaratun. Sajaratan kasyajaratin syajaratun. Kalimatan bi kalimatin kalimatun. Kalimatan bi kalimatin kalimatin kalimatun. Kafaratan bi kafaratin kafaratun. Kafaratan bi kafaratin kafaratun. Sodaqatan bi sodaqatin sodaqatun. Sodaqatan bi sodaqatin sodaqatun. Oke, baik Ibu Nana silakan Bu, baris Bu. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan bi amanatin amanatun. Hasanatan bi hasanatin hasanatun.
safaratan bisafaratin safaratun Tantintun sama dengan tantintun Syajarotan, sama Bu. dengan Syajarotan dilanjut punya Ibu Nana. oh astagfirullah. Syajarotan kasyajarotin syajarotun kalimatan bikalimatin kalimatun kafarotan bikafarotin kafarotun sodakotan bisodakotin sodakotun. Oke, lanjut. Bu Andriana. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan biamanatin amanatun. Hasanatan bihasanatin hasanatun. Safarotan bisafarotin safarotun. Oke, Ibu Sutia, silakan Bu. Syajarotan kasyajarotin syajarotun kalimatan bikalimatin kalimatun kafarotan bikafarotin kafaratun sodakotan bisodakotin sodakotun. Oke, Bu Kurniasari di atasnya Bu. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan biamanatin amanatun. Hasanatan bihasanatin hasanatun. Safarotan bisafarotin safarotun. Baik, lanjut lagi Bu Nana bawahnya. syajaratan kasyajaratin syajaratun kalimatan bikalimatin kalimatun kafaratan bikafaratin kafaratun sodaqatan bisodaqatin sodaqatun. Lanjut Bu Siti di atasnya. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan biamanatin amanatun. Hasanatan bihasanatin hasanatun. Safarotan bisafarotin safarotun. Lanjut. Bu Andana. Syajaratan kasyajaratin syajaratun kalimatan bikalimatin kalimatun kafaratan bikafaratin kafaratun sodakotan bisodakotin sodakotun. Oke, lanjut Ibu Sofia di atasnya. Tantintun sama dengan tantintun sama dengan tantintun. Amanatan natin amanatun hasanatan bihasanatin hasanatun kafarotan kafarotin kafarotun. Lanjut Ibu Kurniasari di bawahnya. Syajarotan kasajarotan syajarotun Sajarotan. Ulangi Bu. syajarotan kasajarotin syajarotun kalimatan bikalimatin kalimatun
kafarotan bi kafarotin kafarotun sodakotan bi sodakotin sodakotun. Baik. Nah, 2 halaman lagi kita selesai nih. Rodofatan lumazatin qatarotun. Yuk dibaca bareng 2, 3. Rodofatan lumazatin qatarotun Qaibatan wa mi'atin khalaqatun. Toyibatan wa mi'atin khalaqatun Iradatan bararatin safinatun. Qiradatan bararatin safinatun Harakatan dirasatin wasyiyatun. Harokatan dirasatin wasyiyatun Baqaratan bi'amatin darajatun. Baqaratan bi'amatin darajatun Kalimatan bighadabin khizanatun. Kalimatan bighadabin khizanatun Sadaqatan bisamani jama'atun. Sodaqatan bitamanin jama'atun Hasanatan bisababin khasyi'atun. Hasanatan bisababin khasyi'atun Oke, silakan Bu Nana. Rodofatan lumazatin qatarotun qaibatan wa mi'atin khalaqatun qiradatan bararatin safinatun harakatan dirasatin qasyiyatun. Baik, Ibu Siti. Baqaratan bi'amatin darajatun kalimatan bighadabin khizanatun sodaqatan bitamanin jama'atun hasanatan bisababin khasyi'atun. Lanjut, Bu Hamdana. Rodofatan lumazatin qatarotun qaibatan wa mi'atin khalaqatun firodatan barazatin safinatun harakatan dirasatin wasyiyatun. Lanjut. Besok ya. Baqaratan bi'amatin darajatun kalimatan bighadabin khizanatun sodaqatan bitamanin jama'atun hasanatan bisababin khasyi'atun. Bu Kurniasari, silakan. Ustaz, Iya, dinyalakan audio. rodofatan lumazatin qatarotun qaibatan wa mi'atin khalaqatun irodatan barorotin safinatun harokatan irosatin ghasiyatun. Oke, Ibu Nana, silakan Bu. Baqaratan bi'amatin darajatun
kalimatan bighadabin khizanatun sadaqatan bisamanin jama'atun hasanatan bisababin khasyi'atun. Lanjut Bu Siti. Saya belum, Ustaz. Oh iya, nanti Ibu yang terakhir Bu. Baru datang kan Bu, siap. Lanjut Bu Siti. Rodofatan lumazatin kotarotun toyibatan bamiatin kholaqototin safinatun harokatun dirosatin gosyiyatun. Jadi, coba Bu, yang harokat terakhir Ibu baca diulangi. Harokatan Ustaz. Ah iya, coba ulangi sekali lagi. Harokatan dirosatin gosyiyatun. Baik, lanjut Ibu. Ibu Hamdana. Baqaratan biamatin darajatun kalimatan bighadabin khijanatun sadaqatan bisamanin jama'atun hasanatan bisababin khasyi'atun. Ibu Rajma. Oh Ibu Sukriya silakan Bu. Ibu Rajma nanti buat satu halaman pun. Di atasnya Bu, Ibu Sukriya. Ya, baik. Bu Sukriya dulu Bu. Rodafatan Iya lanjut Bu. rodafatan kamuzatin kotarotun toyibatan wamiatin kholaqotun qirodatan barorotin safinatun harokatan dirosatin khosyiyatun. Lanjut Ibu Kurniasari. Ibu Kurniasari silakan Bu, nyalakan audionya. Saya Ustaz. Ibu Kurniasari Bu. Nah, biar pas nanti Ibu Rajmah terakhir satu Oh halaman. iya baik. Bu Kurniasari silakan Bu. Halo Ibu Kurniasari. Ibu Kurniasari. Saya Ustaz. Ah iya Bu, dipanggil tadi. Nah, silakan Bu. Baqaratan. Baqaratan biamatin darajatun kalimatan bighadabin khizanatun sadaqatan bisamanin hama'atun hasanatan bisababin khosi'atun. Baru Ibu Rajmah silakan Bu, satu halaman. Rafa. Tunggu dulu. Ustaz. Rodafatun lumazatin kotaratun. Coba Bu ulangi sekali lagi ulangi. Rodafatan lumazatin kataratun toyibatun. Ulangi Bu, Toyibatan wa mi'atin kholaqatun kirodatan baroratin safinatun harokatan dirosatin gosyatun baqaratan diamatin
darajatun walimatan bighadabin khizanatun sadaqatan bisamanin jama'atun hasanatan bisababin khasyi'atun. Baik. Nah, kita masuk ke halaman 40 ini, halaman terakhir dari jilid 1 ya. Nah, ini paham nggak Bu? Yang baris ini maksudnya gimana bacanya? Ada yang paham? Fathah kasroh dhamma. Nah, gitu ya. Fathah kasroh dhamma, fathah kasroh dhamma, fathah kasroh dhamma, fathatain kasrotain dhammatain, fathatain kasrotain dhammatain, fathatain kasrotain dhammatain. Nah, begitu. Paham Bu ya? Nah, coba Ibu Nana baca Bu, 3 baris Bu. Fathah kasroh dhammah, fathah kasroh dhammah, fathah kasroh dhammah, fathatain kasrotain dhammatain, fathatain kasrotain dhammatain, fathatain kasrotain dhammatain, fathah kasroh dhammah, fathatain kasrotain dhammatain, fathah kasroh dhammah. Baik. Lanjut Ibu Siti. Fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathah kasroh dhamma. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathah kasroh dhamma. Ibu Hamdana, silakan. Fathah kasroh dhamma, fathah kasroh dhamma, fathah kasroh dhamma, fathatain kasrohtain dhammatain, fathatain kasrohtain dhammatain, fathatain kasrohtain dhammatain, fathah kasroh dhamma, fathatain kasrohtain dhammatain, fathah kasroh dhamma. Oke, lanjut Ibu Sukriya. Fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathah kasroh dhamma. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathah kasroh dhamma. Lanjut Ibu Kurniasari. Fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathah kasroh dhamma. Fathatain kasrohtain dhammatain. Fathah kasroh dhamma. Lanjut Ibu Rajima. Fathah kasrah dhamma. Fathah kasrah dhamma. Fathah kasrah dhamma. Kasratain fathatain dhammatain. Kasratain dhammatain. Fathatain. Kasratain fathatain dhammatain. Kasratain fathatain dhammatain. Kasrah fathah dhamma. Kasratain fathatain dhamma. Kasrah fathah dhamma. Baik. Kalau angka sudah paham Bu ya angka ya. Nah, kalau angka kita cek saja ya. Coba Ibu Nana ini berapa Bu? Langsung. 40. Ibu Nana. Ulang. Ibu Rajima, silakan. Berapa? 15. Nah, Ibu Nana berapa nih Bu? 70. Ibu Siti? 12. Ibu Hamdana? 16. Oke. Ibu Sukriya? 13. 13. Ibu Kurniasari yang mana Bu Kurniasari? Nah, ini Bu Kurniasari berapa Bu? Ibu Kurniasari? Halo Ibu Kurniasari? Tahu bulat digoreng dadakan Bu. Dengar Bu? Ya sudah. Baik, kita lanjut ke ini ya.
Nah, yang di bawah ini masih ingat ya, yang kemana sudah kita pernah latih di halaman 20 itu. Oke, Bu Nana, silakan Bu. Dengan ada Umi kemarin. Nah, cuman ini agak rapat saja. Silakan. Alif ba ta sa ha kha dal dal ra zai sin shin sad dad ta ba ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Boleh lah Bu. Boleh lah, boleh. Nggak apa-apa, yang penting makronya betul. Cara bacanya betul. Ibu Siti. Nah, Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke, lanjut. Ibu Hamdana. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, da, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Lanjut, Ibu Supriya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sode, dode, zo, ain, ghain, fa, qaf, ka, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ini kafu ya, bukan kofka. Coba Ibu Kurniasari, silakan Bu. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, Jim. za, roza, ja, Zal. dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Lanjut Ibu Rejema. Ibu Rejema, silakan Bu. Ibu Rejema ada? Wah, ya udah. Ibu Rejema. Sebentar dulu saya, Ustadz. Oh ya. Soalnya udah mau selesai Bu. Oke, baik, di skip Bu ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita udah selesai jilid pertama. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, nanti tinggal menyempurnakan makronya saja Bu. Agar nanti PR-nya tidak terganggu di jilid kedua. Nah, sekarang kita masuk jilid kedua. Sudah ada buku jilid keduanya Bu ya. Oke, kita coba masuk. Sebentar, saya carikan yang dulu. Nah, baik. Nah, sebagaimana saya pernah jelaskan sebelumnya, setiap jilid itu ada pokok bahasan. Nah, ini sebelum kita masuk ya di halaman pertama ada pokok bahasan yang harus kita pahami di sana, karena setiap pokok bahasan itu tentu ada target yang harus kita capai. Nah, ada materi yang harus tuntas ketika belajar di jilid kedua ini. Nah, jilid kedua ini gabungan dari jilid 3 dan jilid 4 untuk anak-anak. Jadi setiap jilid ada pokok bahasanya, maka digabungkan pokok bahasanya dari jilid 3 dan 4. Nah, tapi untuk agar kita paham ya, setiap kunci jilidnya itu di jilid kedua ini ada 2 kuncinya. Jadi setiap jilid itu saya bisa menjelaskan sedikit agar kita tahu nih setiap jilid ini kuncinya apa saja pokok bahasan yang harus kita dalami di sana. Nah, kalau jilid pertama itu kan juga sama, ada 2 kunci. Pertama itu akmalul huruf, yang kedua akmalul harokatnya, menyempurnakan huruf makhrajnya dan juga menyempurnakan harokat. Nah, di jilid 2 ini juga ada 2. Yang pertama itu kita harus paham cara baca panjang. Jadi baca panjang itu yang pertama. Lalu yang kedua, huruf yang ditekan membacanya. Jadi ditekan. Ya. Pertama itu panjang, yang kedua ditekan.
Nah, panjang apa saja nanti kita baca di pokok bahasan. Nah, kita masuk pokok bahasan. Nah, pokok bahasan itu ada banyak ya di jilid 2 ini. Yang pertama, pengenalan tanda panjang atau disebut dengan mat tobi'i, mat asli. Itu yang pertama ya. Nah, apa saja ya tanda baca panjang mat itu? Pertama, fathah diikuti alif, ya. Kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti waw sukun, fathah panjang, kasroh panjang, dan juga domah panjang. Nah, itu mat tobi'i. Ya, jadi ada 6. Selanjutnya, pengenalan tanda baca panjang yang kedua, yaitu mat wajib mutasil dan juga mat jaiz munfasil. Ini ditandai dengan coret panjang. Nah, ini dibaca panjang 2 ayunan. Ya. Sedangkan tadi mat tobi itu dibaca panjang 1 ayunan. Kita mengenalkan istilah ayunan. Nanti kita akan pahami materinya di sana. Lalu selanjutnya, nah baru kita masuk pengenalan huruf yang disukun ditekan membacanya. Nah, yang disukun ditekan membacanya ini juga ada 2. Pertama, huruf yang disukun ya untuk ditekan. Yang kedua, yang tasdid. Ini yang tasdid ya, yang ketekan ya, kuncinya tekan ya. Nah, apa saja yang huruf yang disukun ditekan itu ada banyak. Nanti yang mungkin ada lam, ada sa, ya ada sin, ada shin, ada mim, ada kha, ada ghin. Nah, itu dan juga cara bacanya, perbedaan cara membacanya di sana. Baru terakhir huruf pengenalan tanda tasdid atau syiddah ditekan membacanya. Ya, nanti kita huruf-huruf yang ditasdid itu bagaimana cara bacanya itu di sana ditekan. Baru pengenalan angka Arab 100 sampai 500. Nah, itu untuk pokok bahasan. Artinya berarti kita harus bisa baca panjang, baik itu mat tobi'i maupun mat asli, mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil ya. Terus kita harus tuntas cara membaca yang huruf yang ditekan, ya baik dia sukun maupun tasdid. Nah, terus kita bisa juga membedakan huruf-huruf yang disukun dulu. Sa, sin, shin, ain, sama hamzah, kha, ha, ya sama ha. Nah, itu. Terakhir baru kita bisa membaca angka Arab. Nah, kalau kita bisa semua itu, berarti kita dianggap lulus menyelesaikan jilid 2. Nah, sekarang kita masalah hukum. Kemarin kita masalah makhraj, kesempurnaan harokat, sekarang kita masuk masalah hukum. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, sekarang kita masuk ke halaman pertama. Ya, kalau jilid pertama itu insya Allah mudah, nah jilid kedua ini insya Allah lebih mudah. Kalau Ibu nggak percaya, lebih mudah, coba kita baca bersama yang saya tunjukin. Silakan, sebelum saya ajari. 2, 3. Bis. Ayo, bareng-bareng. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terbukti Bu ya, jadi bacanya mudah tanpa diajari udah bisa Ibu baca dengan benar. Baik, Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk konsep materinya ya. Nah, materinya apa di sini? Nanti kalau Ibu mau tulis, silakan ditulis. Ya. Ini adalah fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 ayunan. Jadi materinya di sini konsepnya fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 ayunan. Contohnya bana, bana, tanah, tanah. Nah, jadi fathah diikuti alif itu dibaca panjang 1 ayunan. Kalau dalam ilmu tajwid ini namanya 1 alif atau 2 harokat. Kalau di tilawat itu pakai ketukan, 2 ketukan. Nah, itu sama saja. Yang penting dibacanya 1 alif panjang. Kadarnya gitu ya. Bana. Nah, gitu. Paham Bu ya? Nah, kalau hukum tajwidnya ini apa? Ada yang tahu nggak? Hukum tajwidnya mat tobi'i atau mat asli ya. Kalau nggak tahu mat tobi'i, mat asli, makanya kita pakai konsep itu tadi dengan bahasa yang mudah ya. Sekali lagi nanti Ibu ikuti ya. Fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 ayunan. Contohnya bana, bana, tanah, tanah. Yuk dibaca bersama. 2, 3. Fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 ayunan. Contohnya bana, bana, tanah, tanah. Oke, kita praktekkan ya. Bana, jana, hana, khona. Yuk, 2, 3.
bana, jana, hana, khona, khona, Dana, ini za ya. Zana, rana, zana. dana, 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 zana, rona, rona, zana, zana, Sana, shana, sana, gona. Halo, sana, shana, sona, dona, 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 Ana, zona, ana, zona. ona, dona, zona, ana, gona, gona, Fana, ona, kana, lana. fana, ona, ona, kana, lana, lana, Mana, nana, hana, yana. mana, nana, hana, yana. Oke, nah itu insya Allah bisa Bu ya, karena dia dua huruf, jadi panjangnya otomatis akan standar. Nah berbeda kalau nanti ada 4, 3, 5, nah itu nanti kelihatan panjangnya nanti ada yang berbeda-beda, mungkin kelebihan atau kurang. Nah mari kita masuk ke halaman kedua. Hasya, hasya, hasya. Coba. hasya, 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 Safa, safa, safa. safa, 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 Soma, soma, soma. soma, 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 Khalaqa, khalaqa, khalaqa. kholaqo, 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 Nasara, nasara, nasara. nasara, 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 Yasara, yasara, yasara. yasara, yasaro, yasara, yasaro, yasaro, Jahada, jahada, jahada. jahada, 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 Na'ama, na'ama, na'ama. na'ama, na'ama, na'ama. Nah, insya Allah pekan depan nih kita evaluasi ya di halaman kedua. Nah, silakan nanti diulang-ulang kembali, terutama di makronya Bu ya. Di huruf istilah saya ingatkan kembali, harus lebih sempurna bacanya. Seperti ini, kho, khi, khu, gho, ri, ru, so dulu, so, si, su, bo, bi, bu, apalagi, wo, to, ti, pu, apalagi, lo, li, lu, apalagi, ti, tu. Nah, untuk 4 huruf ini harus sempurna tebalnya. Apa itu? Masih ingat nggak? So, do, to, lo. Ini 4 huruf ini, huruf istilah yang 4 ini harus sempurna ketebalannya. Baik ketika kasroh, dhammah, fathah ya. Kalau kho, ghin, dan ko itu istilah nakis, istilahnya ketebalannya tuh yang nggak terlalu tebal nggak apa-apa. Nah, terakhir huruf ro. Harus kita bisa bedakan ro, ri, ru. Nah, gitu ya. Ini PR yang harus selalu kita latih Bu, karena memang kalau saya lihat belum terlalu sempurna. Nah, maka dilatih terus Bu ya. Jelas Bu ya? Nah, mudah-mudahan itu saja pertemuan untuk kali ini. Nah, insya Allah pekan depan kita ketemu lagi ya. Semoga bisa hadir dan istiqomah ya. Karena kita udah masuk jilid 2 nih. Nah, udah agak masuk ke pertengahan lah. Nah, insya Allah lama-lama kita bisa menghafal Al-Quran dengan bacaan yang tepat ya. Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa khatmul Quran. Allahumma al-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Ibu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita pada hari ini, Allah lancarkan rezeki kita. Itu saja, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.